উঁচু করে ধরো। লিঙ্ক নমস্কার, আমি মনীষা সাহা টেক্সটাইল পরিবারের পক্ষ থেকে গুড ইভিনিং টু এভরিওয়ান। আজকের লাইভ এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাই। কেমন আছেন আপনারা সবাই? ভিডিও শুরু করার পূর্বে আপনারা কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানান আমার ভয়েস আর ভিডিও কোয়ালিটি ক্লিয়ার আছে নাকি। হাতে কিন্তু আর মাত্র কিছু ঘন্টা বা কিছু সময়ের ব্যবধান, তারপরেই কিন্তু আসছে কালকের থেকে মানে 15 আগস্ট থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত সেই বিশেষ 20% নিশ্চিত ছাড় থাকছে। তার সাথে কিন্তু আরও কিছু বিশেষ অফার, যেমন ধরুন সিলেক্টেড কিছু আইটেমের উপর কিন্তু থাকবে আপনাদের বাই ওয়ান গেট ওয়ানের সুযোগ। তো আপনারা পেয়ে যাবেন ইএমআই এরও সুবিধা। ইএমআই এর সুবিধা কিন্তু 3 মাস 6 মাসের জন্য অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর যোগাযোগ করতে চাইলে কিন্তু অবশ্যই 9331849592 এই নাম্বারটায় কিন্তু কল করবেন। ঠিক আছে ম্যাম, ওকে, তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখাই একটা অপূর্ব সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালারের উপর বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর কাঁথা স্টিচ করা একটা অসম্ভব সুন্দর শাড়ি। দেখুন শাড়িটার যে আঁচলের পোর্শনটায় দেখুন এত সুন্দর একটা ডিজাইন করা, চেলি ওয়ার্ক করা রয়েছে। দেখুন পুরো আপনার পল্লু পোর্শনে वेरी नाइस कलर, बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। स्टिच का जो वर्क है, काथा जो स्टिच जो होता है बेसिकली जो स्टिच वर्क है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए देखने में वेरी ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन, इतना सुंदर एंड इतना सॉफ्ट मटेरियल में है ना ये साड़ी। पहनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कितना लाइट वेट है। देखिए, हेलो मैम, हेलो सागरिका मैम। देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर एक काथा स्टिच साड़ियां हम लोग दिखा रहे हैं। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। ब्लाउज पीस में जाएगा इतना सुंदर सा बॉर्डर जो कि आपका ब्लैक एंड स्लीव्स में जाएगा। एंड द प्राइस इज 8265 विथ 20% डिस्काउंट। ये देखिए कुटीर शिल्प उद्योग एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड।
बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन है। नेक्स्ट और एक काथा स्टिच का साड़ी मैं दिखाती हूँ, देखिए तसर के ऊपर काथा स्टिच। ये जो साड़ी है ये तसर के ऊपर काथा स्टिच वाला है। देखिए वेरी सुंदर सा स्टिच किया गया है, बहुत ही अच्छा स्टिच किया गया है। এই যে শাড়িটা দেখছেন এই শাড়িটা কিন্তু তসরের উপর কাঁথা স্টিচ করা, অসম্ভব সুন্দর ডিজাইন, অসম্ভব সুন্দর স্টিচ গুলো করা রয়েছে। দেখুন কাঁথা স্টিচের শাড়ি কিন্তু আমরা যখনই পরি তখনই কিন্তু একটা মাধুর্য অমায়িক লুক লাগে। দেখুন ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। পুরো আপনার কুচিতে কিন্তু কাঁথা স্টিচের ওয়ার্কটা পড়বে, লোয়ার বর্ডার দেখুন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রিয়াঙ্কা দে, ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভীষণ ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখুন। হ্যালো শোভা চৌধুরী ম্যাম, গুড ইভিনিং। দেখুন প্রচন্ড সুন্দর কাঁথা স্টিচের একটা কালেকশন আপনাদের দেখালাম, আর দামটা কিন্তু পেয়ে যাবেন 20% ডিসকাউন্টের সাথে 14725, তার উপরে থাকবে 20% ডিসকাউন্ট। দেখুন কুটির শিল্প আপনার সিলমার্ক সার্টিফাইডেড। নেক্সট দেখুন একটা অষ্টমীতে পরার মতন শাড়ি, কাঞ্চিপুরম যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর, গঙ্গা যমুনা বর্ডারের সাথে যাচ্ছে, মহাপার, ভীষণই সুন্দর। অষ্টমীতে অঞ্জলি সাজিয়ে নিন অর্ঘ, সাহা টেক্সটাইল ভরসা সবার কেনাকাটার স্বর্গ। ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি, এত সুন্দর কাঞ্চিপুরমের কালেকশন, মানে কি বলবো আপনাকে। নিচটা যাচ্ছে পুরো আপনার ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসটার কালারটা দেখুন কি মিষ্টি একটা লাল কালার, অসম্ভব সুন্দর লাগছে। তার সাথে থাকছে আপনার গোল্ডেন জারির কাজ, সেলফ এমবস করা আছে। দেখুন সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, হ্যান্ডলুম মার্ক সার্টিফাইড। আর এখান থেকে ঠিক এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আপনার আঁচলের কাজটা স্টার্টিং হচ্ছে। ভীষণ সুন্দর মহাপার, দেখুন গঙ্গা যমুনা পাড়ে আছে, আপনার হ্যান্ড উইভিনের কাজ করা রয়েছে পুরো শাড়িটাতে। এত নাইস মেটেরিয়াল, এত সফট মেটেরিয়াল, ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে শাড়িটা, অসম্ভব সুন্দর। দেখুন লোয়ার অ্যান্ড আপার বর্ডারের দুটো আলাদা আলাদা কালার, মানে কিন্তু गंगा यमुना पार। बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सा कांचीपुरम साड़ी है ये। हम लोग जो लोग कांचीपुरम प्रेफर करते हैं, फेवरेट है, तो वो लोग ये सब साड़ियाँ जरूर ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो 20% का डिस्काउंट का आप लोगों का ऑफर बस स्टार्ट ही होने वाला है, इनफैक्ट हो चुका है ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए। হবে, অবশ্যই দেখানো হবে ম্যাম। প্রাইস ইজ 25430, থাকছে তার উপরে 20% ডিসকাউন্ট অ্যান্ড সিলমার্ক সার্টিফাইড। অ্যাকচুয়ালি কি বলুন তো, মানে 15ই আগস্ট থেকে 21শে আগস্ট পর্যন্ত যে ডিসকাউন্ট পিরিয়ডটা চলবে, তার জন্য সবাই আমরা আপনাদেরই স্টক গোছানোর জন্য প্রচন্ডভাবে ব্যস্ত থাকার দরুন হয়তো একটু কোনোভাবে আপনাদের রেসপন্সটা একটু কম পাচ্ছেন, তার জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর স্যার নিজেও কিন্তু ব্যস্ত থাকার দরুন হয়তো লাইভে আসতে পারছেন না, উনি প্রচন্ড ব্যস্ত আছে, যেহেতু আমাদের একটা বিশাল বড় দিন কালকের থেকে স্টার্ট হচ্ছে আর কি, যেখানে প্রচুর ক্রাউড থাকবে। আপনারা স্টোরে যারা ভিজিট করবেন বুঝতে পারবেন। দেখুন রাজঘরানা বেনারসি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আমাদের স্টোরে কিন্তু রাজঘরানা বেনারসি, মঙ্গল বেনারসি, বেনারসির কিন্তু অনেক অপশন অ্যাভেলেবেল থাকে। এটা কিন্তু ঠিক তারই মধ্যে একটা খুবই সুন্দর একটা রাজঘরানা বেনারসি। দেখুন শাড়িটার মধ্যে কতগুলো কালার আছে দেখতে পাচ্ছেন, অরেঞ্জ কালার আছে, ডিপ পেঁয়াজি কালার আছে, পিঙ্ক কালার আছে, তারপরে আপনার গোল্ডেন জারির কাজ আছে, অরেঞ্জ শেড আছে। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে কালারটা, অসম্ভব সুন্দর। আপনি একটা মাল্টি কালারের ব্লাউজ দিয়ে যদি পরেন শাড়িটা, মানে ভীষণ ভালো লাগবে। भीषण सुंदर एक कलर साड़ी, बहुत ही ज्यादा प्यारा साड़ी है। देखिए इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट मटेरियल, मैं क्या ही बताऊं। सच में देखने में जितना अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद उतना ही सॉफ्ट लगेगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। व्हाट अ कलर, व्हाट अ नाइस कॉम्बिनेशन।
रानी एंड ऑरेंज के ऊपर डुअल टोन है, देखिए रानी एंड ऑरेंज कलर के साथ डुअल टोन का आपका डिजाइन है। प्राइस इज 54575 विथ 20% डिस्काउंट एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइडेड। ये देखिए राजघराना बेनारसी, बहुत ही सुंदर सा एक साड़ी का कलेक्शन मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट जो साड़ी का कलर मैं दिखाऊंगी ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, माय गुडनेस, जस्ट कलर देखिए साड़ी का, একদম কাঞ্চিপুরম শাড়ি আছে, একদম যে ময়ূরকণ্ঠী সুন্দর একটা কালার থাকে না, ঠিক পুরো ওই নীল কালারের শাড়ি আপনারা বলতে পারেন। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর ডিজাইন, অপূর্ব সুন্দর কালার কন্ট্রাস্ট, মাঝখানে কি সুন্দর কালারের দেখুন নেভি ব্লুতে আপনার কপার জরির ডিজাইন রয়েছে, ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ সুন্দর। এই যে বুটিগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটাকে মুনিয়া বুটি বলা হয়। দেখুন असंभव सुंदर শাড়িটা, भीषण सुंदर, भीषण ही सुंदर। जब आप लोग ये सब साड़ियाँ पहनेंगे किसी भी शादी फंक्शन में या फिर घर में कोई रिचुअल्स हो या फिर आप लोग घर का खुद का फंक्शन हो तो बहुत बहुत प्यारा लगेगा। आप लोग देखिए इतना जी जरूर मैं हिंदी में ही बोलूंगी। देखिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, ये सब साड़ियाँ पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। blouse piece, this is the blouse piece of this beautiful sari with beautiful color and the price is 21470। उसके साथ रहेगा 20% का डिस्काउंट एंड दिस इज द सिल्क मार्क सर्टिफाइडेड साड़ी। देखिए ये जो साड़ी है, ये साड़ी मैं एक बार पहन के दिखाती हूँ, इतना सुंदर है, देखिए बहुत ही प्रीटी है, बहुत प्रीटी। हम लोग का सभी स्टोर में आप लोगों का ये सब साड़ी का कलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चलेगा दोनों स्टोर में और साथ ही साथ हम लोग का ऑनलाइन बुनन पेज में भी। तो बता दूं आपको, हम लोग का जो अमरबाड़ी 51/2 हिंदुस्तान पार्क अमरबाड़ी ऑपोजिट ऑफ बासंती देवी कॉलेज और रहेगा होरीतला मोड़ बारासात। डिस्काउंट चलेगा 15 से लेके 21 अगस्त तक, रहेगा कुछ कुछ सिलेक्टेड आइटम के ऊपर बाय 1 गेट 1 का डिस्काउंट, साथ ही साथ रहेगा आप लोगों का EMI का ऑप्शन, 3 मंथ और 6 मंथ का EMI ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो साड़ी मैं दिखाऊंगी पैठानी सिल्क है, देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। पल्लू का पोर्शन देखिए कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर सा डिजाइन किया गया है, थोड़ा थिक मटेरियल में है लेकिन बहुत ही लाइट वेट। देखिए वेरी वेरी नाइस कलर, इतना गॉर्जियस कलर है, मैं क्या ही बताऊं। ये सब कलर कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा ये सब कलर हम लोग पहनेंगे तो ये सब कलर का कितनी भी साड़ियाँ हमारे पास हो क्यों ना नहीं, हम लोग ये सब साड़ियाँ अगर एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शन रहेगा तो ज्यादातर हम लोग लड़की लोग ये पिंक के ऊपर ही फिदा हो जाते हैं। कोरियल बॉर्डर है, देखिए लोअर एंड जो अपर बॉर्डर है ना, ये कोरियल बॉर्डर में है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर सुंदर साड़ी आप सभी लोगों को 20% का डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब सोचिए 20% ডিসকাউন্টে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আমি তো বলবো স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা, 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। দেখুন অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ির সাথে কিন্তু রয়েছে অসম্ভব সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস, যেটাতেও কিন্তু রয়েছে কোরিয়াল বর্ডারের কাজ। 15 থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত কিন্তু থাকবে 20% এর ডিসকাউন্ট। এই যে দেখুন 12,780 টাকা দাম, এর উপরে কিন্তু 20% এর ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আর থাকবে সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড শাড়িটাতে। জানিয়ে রাখি এই যে ডিসকাউন্ট পিরিয়ডটা আপনারা পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের কালকে থেকেই শুরু হচ্ছে, সুতরাং আজকের দিনটা তো চলেই গেল, আর দেরি করবেন না। যারা বাড়িতে বসে ভাবছেন যে কি কি অ্যাভেল করতে পারবেন বা কি আছে কি নেই, অবশ্যই স্টোর ভিজিট করুন। স্টোরে না আসা পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পারবেন না যে কি কি অপশন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, কারণ প্রচন্ড ভাবে আমরা
নিজেরা উৎসাহিত মানে উৎসাহ নিয়ে এই যে একটা আগস্ট মাসের যে আমাদের ডিসকাউন্ট পিরিয়ডটা হয়, আমাদের স্যারও স্টোরগুলোতে ভিজিট করবে, উপস্থিত থাকবে। देखिए ये जा रहा है साड़ी का पल्लू का पोर्शन, बहुत सुंदर सा डिजाइन है, बहुत ही सुंदर। ये पल्लू का पोर्शन जो है ना, ये पूरा आपका नेक साइड से आएगा, অনেকটা বড় মানে জায়গা নিয়ে না, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर साड़ी। देखिए वेरी नाइस। ये जो आपका वर्क है ये हैंड वोवेन का वर्क किया गया है ये साड़ी में। देखिए আমাদের স্যার কিন্তু সবসময় বলে থাকেন হাতের কাজের শাড়ি পরিধান করুন। হাতের কাজের জিনিস পরা মানে কিন্তু যারা আমাদের এই সমস্ত হাতের কাজের জিনিস বানাচ্ছে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে অনেক পরিশ্রম করে, তাদের কাজকে আপনি সম্মান জানাচ্ছেন। দেখুন হ্যান্ড ওভেনের যে কোনো শাড়ি আপনি যখনই পরবেন না কেন সেটাতে কিন্তু একটা আরামদায়ক একটা অনবদ্য লুক থাকে। and this is the blouse piece of this beautiful साड़ी। वेरी नाइस कलर के साथ ये साड़ी जा रहा है। एंड ब्लाउज पीस में देखिए आपका बैक्स एंड स्लीव्स में भी डिजाइन आएगा। प्राइस इज 19475 विथ 20% डिस्काउंट एंड रहेगा सिल्क मार्क सर्टिफाइड। नेक्स्ट एक गादोवाल साड़ी। गादोवाल साड़ी हम लोग पहनना बहुत ही पसंद करते हैं, हम लोग के पास रिक्वायरमेंट भी गादोवाल का बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग बोलिए गादोवाल्स का कलेक्शन हम लोग के पास कैसा लग रहा है आप लोगों को। लास्ट 3-4 डेज में हम लोग बहुत सारा गादोवाल साड़ी का कलेक्शन दिखा चुके हैं। देखिए व्हाट अ नाइस कलर, बहुत बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। देखिए very nice। This is the blouse piece of this beautiful sari, beautiful गादोवाल साड़ी। लोअर एंड अपर बॉर्डर जो है ना वो ज्यादा स्पेस दिया गया है वो बॉर्डर में। एंड दिस इज द बॉडी पोर्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग कलर कॉम्बिनेशन एंड व्हाट अ अमेजिंग वर्क। साड़ी का ऊपर जो वर्क किया गया है ना, ये सब जो डिजाइन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पहनने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि हम लोग का घाव में चुभता है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए पूरा टेम्पल डिजाइन है। स्टिच का देखिए कितना सुंदर डिजाइन और कितना सुंदर वर्क किया गया है। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা একটা অপূর্ব সুন্দর গাদোয়াল শাড়ি দেখাচ্ছি আমরা লাইভে আজকে এপিসোডে, যেটা কিন্তু ভীষণই সুন্দর স্টিচের কাজ করা রয়েছে। তার সাথে থাকছে কিন্তু অনেক অনেক সুন্দর কালারফুল, দুই সাইডেই আপনার আলাদা আলাদা বর্ডারও রয়েছে। দেখুন ভীষণ সুন্দর আর ভীষণই সফট মেটেরিয়ালে কিন্তু আপনি একটা গাদোয়াল শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে যখন আমরা এই সমস্ত শাড়িগুলো পরি, প্রচন্ড কমফোর্টেবল। দেখুন and this is the blouse piece of this, sorry this is the body part of this beautiful साड़ी। ब्लाउज पीस आपका पहले ही था स्काई कलर का। एंड प्राइस इज 22525 विथ 20% डिस्काउंट के साथ जाएगा एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड। देखिए कितना सुंदर लगता है जब ये सब साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। बहुत ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये साड़ियाँ जा रहा है। अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हैं प्लीज 9331849592 में कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट एक डिजिटल प्रिंट का साड़ी में दिखाती हूँ। देखिए तसर खट्टी के ऊपर देखिए
चारकोल ब्लैक के ऊपर ये सुंदर सा डिजिटल प्रिंट का फ्लावर मोटिव है। देखिए डिजाइन सिल्वर जरी बॉर्डर के साथ दिया गया है। देख रहे हैं आप लोग बॉर्डर कितना सुंदर है। देखिए देखिए अपर बॉर्डर जो है ना वो थोड़ा स्लिम है एंड लोअर बॉर्डर जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। देखिए बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। ये जो साड़ियाँ है मुझे लगता है हम लोग जो लोग होता है ना कि डिजाइनर ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं, ये डिजिटल प्रिंट का ब्लैक कलर का भी ब्लाउज हम लोग के पास भी अवेलेबल होता है या फिर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग वो सब प्रिंट यूज कर पाएंगे साड़ी पहनने के टाइम पे। ब्लाउज भी वो अगर मैचिंग करके पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए बहुत बहुत सुंदर सा एक साड़ी में दिखा रही हूँ। देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी एंड प्राइस इज 20155। उसके ऊपर रहेगा 20% का डिस्काउंट। उसके ऊपर रहेगा 20% का डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिए पोचमपल्ली सिल्क है। देखिए बहुत ही सुंदर सोफिस्टिकेटेड एक कलर में दिखा रही हूँ पोचमपल्ली सिल्क। वाओ व्हाट अ नाइस कलर विद अ लाइट वेट साड़ी। इट्स अ वेरी नाइस कलेक्शन फ्रॉम our outlet. If you want to book the sari, please take a screenshot and send it to our booking helpline number 9331849592। और इतना सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह टेक्सटाइल बुनन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन फास्ट। देखिए बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर डिजाइन है लोअर एंड अपर बॉर्डर में। 12875 विथ 20% का डिस्काउंट एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट भी एक तसर साड़ी का कलेक्शन देखिए। ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। সত্যি মানে এই শাড়িটা আরো বেশি বেশি সুন্দর। উফ শাড়ির কালেকশনটা দেখুন কি অমায়িক সুন্দর, কি অসম্ভব সুন্দর লাগছে দেখুন শাড়িটা দেখতে। ভীষণ সুন্দর একটা লাইট ওয়েট আর একটা লাইট কালারের উপর যাচ্ছে শাড়িটা। আমরা তো পুজোতে অনেক সময় বাড়ির গুরুজনদেরও শাড়ি গিফট করে থাকি, তো যারা মনে করছেন যে একটু লালের সমস্যা আছে তারাও কিন্তু চাইলে এই কালেকশনগুলো পরতে পারবেন। অথবা ষষ্ঠী সপ্তমী সকালে ওই যে করকরে রোদে যদি আপনারা মনে করেন যে একটু লাইট সাজবেন, একটু লাইট কালারের কিছু পরবেন, তাহলেও কিন্তু এটা পরলে একটু অক্সিডাইজ জুয়েলারি দিয়ে পরবেন, অনবদ্য একটা লুক লাগবে। দেখুন ভীষণ সুন্দর কালেকশন। দেখুন দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অফ দিস বিউটিফুল শাড়ি। 11600 सिल्क मार्क सर्टिफाइड। मशरूम खट्टी साड़ी देखिए। नेक्स्ट सिल्क मार्क सर्टिफाइड के साथ देखिए एक प्योर खट्टी सिल्क में दिखा रही हूँ। पहले देखिए आप लोगों का ब्लाउज पीस देखिए। ये साड़ी का जो कलर है, ये साड़ी का जो कलर है बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। देखिए ये सब साड़ियाँ पहनने के बाद और कुछ मन ही नहीं करता है पहनने के लिए। शादी फंक्शन के लिए तो एकदम परफेक्ट चीज है। और या फिर आप लोग चाहते हैं कि कहीं पे अगर आप लोग पूजा में जाएंगे ये सब साड़ियाँ पहनेंगे तो भी ले सकते हैं। अष्टमी नाइट के लिए भी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। या फिर हम लोग का कहीं पे लग रहा है कि घर पे कुछ रिचुअल्स हो तो भी ले सकते हैं।
बहुत सॉफ्ट मटेरियल, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए ये सब साड़ी पहनने के बाद आप लोगों को कैरी करने में भी दिक्कत नहीं होगा। वेरी वेरी नाइस एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल में जा रहा है। प्राइस इज 10895, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। बहुत सुंदर है। पूरे देखिए ये साड़ी भी मैं एक बार पहन के दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सागरिका मैम। सত্যি আজকে শাড়িগুলো ভীষণ ভীষণ সুন্দর। देखिए बहुत सुंदर कलेक्शन है, बहुत सुंदर कलर है एक्चुअली, क्योंकि ये सब कलर पहनने के बाद हम लोग को और भी ज्यादा अच्छा लगता है बेसिकली देखने में। ये देखिए नेक्स्ट काथा स्टिच का वर्क है तसर साड़ी के ऊपर। कितना सुंदर आपका यर्न का जो आपका एक्चुअली स्टिच जो है ना बेसिकली ब्लू कलर का, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ब्लू कलर मिला के ये किया गया है, स्काई ब्लू एंड नेवी ब्लू। बहुत सुंदर सा काम है देखिए स्टिच का। दोनों कपल पिकॉक जा रहा है आपका पल्लू डिजाइन में। लोअर बॉर्डर का जो डिजाइन है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखिए बहुत ही सुंदर है और इतना लाइट वेट है। ये सब साड़ियाँ जब आप लोग पहनेंगे, मेंटेनेंस का भी नो मेंटेनेंस साड़ी, एंड उसके ऊपर ये जो साड़ी है आप लोग समर फ्रेंडली के साथ साथ मॉनसून फ्रेंडली भी है। देखिए मैं तो बोलूंगी कि आप लोग ये जो साड़ियाँ है, इतना सुंदर ब्लाउज का इसमें डिजाइन किया गया है कि ब्लाउज पीस लेके आप लोग बना के उसके बाद पहनिएगा। थोड़ा 13500, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड। नेक्स्ट देखिए तसर के ऊपर काथा स्टिच का वर्क। इसका जो पल्लू का डिजाइन है बहुत ही सॉफ्ट एंड सुंदर है। देखिए পুরো শাড়িটাতে দেখুন একটা গান বাজনার যে হয় না সেরকম একটা তাল তরঙ্গ কিন্তু পরিবেশটা ঠিক শাড়িটার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা রয়েছে। পুরো লোয়ার এন্ড আপার বর্ডারে কিন্তু তবলা রয়েছে ডিজাইনে, মানে স্টিচে। আর শাড়িটার আঁচল পোর্শনটায় দেখুন গিটার, তারপর তানপুরা, অনেক কিছু রয়েছে অপশন। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए पूरा साड़ी के ऊपर स्टिच करके किया गया है। देखिए पूरा स्टिच का हैंड स्टिच का काम, हैंड में स्टिच का काम है। देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। हम लोग जो लोग आर्टिस्ट लोग हैं तो ये सब लोग पूजा में हम लोग অনেকে আছেন না যারা পুজোতে ফাংশন করেন, ফাংশন অ্যাটেন্ড করেন, তারাও কিন্তু এই সমস্ত শাড়িগুলো পরে কিন্তু অবশ্যই যেতে পারেন, ভীষণ ভালো লাগবে। কারণ শাড়িটার মধ্যেই কিন্তু একটা অন্যরকম ছোঁয়া রয়েছে, ভীষণ ভালো একটা কালার কম্বিনেশন। আর আমার মনে হয় এই সমস্ত শাড়িগুলো পরে পুজোতে বেরোলে মানে আপনার মতো আর কেউ পরবে না, আপনি পরবেন তো মানে আপনিই পরবেন। 13500, তার উপরে 20% ডিসকাউন্ট। পিওর গাদোয়ালের মধ্যে দেখুন শ্রীকলা হস্তি শাড়ি, শ্রীকলা হস্তি মোটিভ রয়েছে, পিওর সিল্ক গাদোয়াল রয়েছে। দেখুন শাড়িটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর একটা কালার, অসম্ভব, জাস্ট অমাইক। দেখুন কি সুন্দর কালার ডিজাইনটা, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। পিওর সিল্ক গাদোয়ালে রয়েছে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ। যারা আমরা একটু পিওর পরা পছন্দ করি, যে একদমই কোনো মিলাওয়াট থাকবে না
বা কোনো মিলঝুল থাকবে না, তাদের জন্য কিন্তু ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর হ্যান্ড উইভিনের ডিজাইন, মানে স্টিচ রয়েছে অ্যাকচুয়ালি। প্রচন্ড ভালো দেখতে অ্যান্ড প্রচন্ড সুন্দর কালার কম্বিনেশন উইথ ভেরি লাইট ওয়েট। দেখুন, শ্রীকলাহস্তির ডিমান্ড কিন্তু এখন মার্কেটে প্রচুর। শ্রীকলাহস্তি কালেকশন কিন্তু আমার মনে হয় সবাই অবশ্যই একটা রাখবেন, কারণ এটা কিন্তু প্রচন্ড সুন্দর অ্যান্ড খুব ভালো, মানে পরলে ভীষণ ভালো লাগে শাড়িগুলো দেখতে। And this is the blouse piece of this beautiful color, देखिए what a beautiful color blouse piece। হ্যাঁ ম্যাম, সত্যি এটাই ভালো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। 24850 with silk mark certified and 20% discount। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট দেখুন একটা পার্টি ওয়্যার কালেকশন দেখাই নবমীর নাইটের জন্য। দেখুন ভীষণ সুন্দর একটা পার্টি ওয়্যার টিস্যু দেখাচ্ছি। যারা মনে করছেন পুজোতে শুধু প্যান্ডেল হুপিং করবেন না, সাথে সাথে ক্লাবেও যাবেন, তাদের জন্য কিন্তু একটা পার্টি ওয়্যার শাড়িও রেখেছে সাহা টেক্সটাইল আপনাদের জন্য। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দেখুন অসম্ভব সুন্দর একটা কালারের পার্টি ওয়্যার শাড়ি দেখাচ্ছি, যেটা কিন্তু নবমীর নাইটের জন্য একদম পারফেক্ট। ভীষণ লাইট ওয়েট, ক্যারি করাতে কোনো প্রবলেম নেই, পরার পরেও কোনো সমস্যা নেই। আপনি যেভাবে পরবেন সেভাবেই থাকবে এই সমস্ত শাড়িগুলো, এতটাই সুন্দর আর এতটাই সফট। বলুন 5995, তার উপরে থাকবে 20% ডিসকাউন্ট। নেক্সট দেখুন, হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়, ডিসকাউন্ট যখন অ্যাভেল করা উচিত, একটু পিওর বা একটু হাই মানে মেটেরিয়ালে যে সমস্ত শাড়িগুলো হয় সেগুলোতে নেওয়া উচিত। ও আচ্ছা, আমার বাড়ি থেকে নিয়েছেন, আমরা চেষ্টা করব বারাসাতে এসেও একদিন নিই। ভীষণ সুন্দর একটা ল্যাভেন্ডার কালারের শাড়ি যাচ্ছে, দেখুন অসম্ভব সুন্দর ডিজাইন, অসম্ভব সুন্দর কালার। এত সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো আজকে মানে না বলে আর পারা যাচ্ছে না, মানে কোনটা ছেড়ে মানুষে কোনটা দেখবে বা কোনটা কিনবে। প্রচুর প্রচুর কালার অপশন কিন্তু আরো অ্যাভেলেবেল, তার জন্য অবশ্যই আসতে হবে আমাদের স্টোরে। আমাদের স্টোরে কিন্তু থাকছে 21 অগস্ট পর্যন্ত, কালকের থেকে স্টার্ট হচ্ছে নিশ্চিত 20% ডিসকাউন্ট প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর। আপনি যদি মনে করেন যে একটা টাওয়াল বা একটা গামছা কিনবেন, তাতেও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই ডিসকাউন্টটা পাবেন হরিতলা মোড় বারাসাত আর গড়িয়াহাট আমার বাড়ি, আর থাকবে সাহা টেক্সটাইল বুনন পেজে। দেখুন সবাই আপনারা আসুন, আমরা রিকোয়েস্ট করব যদি আপনারা আসেন, প্রচন্ড ভালো লাগবে আমাদের সবারই। আর স্যারও উপস্থিত থাকবেন, স্যার একটু বিজি থাকার জন্য হয়তো লাইভে আসতে পারছেন না, কিন্তু উনি কিন্তু বারংবার বলছে যাতে আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাই, আপনারা সবাই আসবেন, আমি রিকোয়েস্ট করছি, দেখে ঘুরে যান। দেখুন ভীষণ সুন্দর স্লিভস অ্যান্ড ব্যাকসে যাবে এই কাজটা। আর প্রাইস যাচ্ছে, দেখাও ক্যামেরায়, 23300, তার উপরে থাকছে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড এর সাথে। বিদর্ভা তসর। নেক্সট দেখুন একটা বিদর্ভা তসর শাড়ি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। দেখুন তসরের কালেকশন মানে অপূর্ব, নানান রকমের নানান ধরনের একটার থেকে একটা কালেকশন। সাইডে দেখুন কি সুন্দর টেম্পল ডিজাইন রয়েছে, এটা কিন্তু পুরো টেম্পল ডিজাইন গুলো যেগুলো দেখছেন হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করা রয়েছে। কতটা সময় লেগেছে বলুন এতগুলো টেম্পল ডিজাইন করতে। আর শুধু তো একটা শাড়িতেই নয়, তারা কিন্তু অনেক শাড়িতে হাতে ঘুরিয়ে কাজ করেন। হাতে ঘোরানো কাজ কিন্তু সব সময় পরবেন, ভীষণ ভালো লাগে দেখতে, এবং পরলে নিজেকেও খুব ভালো লাগে। And this is the blouse piece of this beautiful শাড়ি।
প্রাইস যাচ্ছে হলো 17400, তার উপরে থাকছে 20% ডিসকাউন্ট, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। ओडिशा तसर देखिए, बहुत सुंदर एक ओडिशा तसर का कलेक्शन देखिए। कलर कॉम्बिनेशन तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोलाबेरी साड़ी देखिए, कितना सुंदर है, कितना सुंदर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। व्हाट अ कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी नाइस। द साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल, सो मच ब्यूटीफुल। देखिए ওয়াও, মানে সত্যি অপূর্ব সুন্দর লাগছে শাড়িটার কালারটা। আমি নিজের সামনে থেকে দেখছি বলে আমি বুঝতে পারছি, এত ভালো লাগছে না, খুব খুব সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে শাড়িটা। এন্ড তার সাথে যাচ্ছে কিন্তু এত সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা তো দেখুন, ছোট্ট ছোট ফুলের ডিজাইন রয়েছে, হ্যান্ড ওভেনের ডিজাইন রয়েছে। প্রাইস 18600 থাকছে, তার উপরে 20% ডিসকাউন্ট, এক সিলমার্ক সার্টিফাইড। এই সুন্দর সুন্দর শাড়ির কালেকশন দেখার জন্য কিন্তু obviously please subscribe our YouTube channel Saha Textile Bunan and press the bell icon to get all notification fast, and also follow our Facebook page Saha Textile Bunan। নেক্সট দেখুন একটা সিলভার কালারের আজকের ভিডিওতে লাস্ট শাড়ি দেখাই আপনাদের, তসরের ওপর অল ওভার জারি ওয়ার্ক। দেখুন শাড়িটাতে কিন্তু অল ওভার জারি ওয়ার্ক রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। দেখুন ভীষণ সুন্দর, হ্যান্ডলুম মার্ক সার্টিফাইড। ভীষণই সুন্দর আর খুব প্রিটি একটা শাড়ি, না দেখালেই নয়, এত ভালো লাগছে শাড়িটা দেখতে। ডিজাইনটা না জাস্ট অপূর্ব, লাইট ওয়েট, তার সাথে কিন্তু আপনার যেহেতু পুরো শাড়িটাতে জারি ওয়ার্ক করা রয়েছে, সেই জন্য শাড়িটাতে কিন্তু একটা আলাদা শাইন লাগছে। দেখুন দেখলেই বুঝতে পারবেন। সাইডে টেস্টেড জারি, সাইডে কিন্তু আপার অ্যান্ড লোয়ার বর্ডারে থাকছে কিন্তু টেস্টেড জারি। দেখুন ভীষণ সুন্দর শাড়ি, ভীষণই সুন্দর, একটা আনকমন ইউনিক কালেকশন, জাস্ট ওয়াও কালেকশন, একটা অপূর্ব সুন্দর কালেকশন। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस ऑफ दिस ब्यूटीफुल साड़ी। आई थिंक आप लोग कोई मैचिंग ब्लाउज करके पहनिएगा ये साड़ी देके तो अच्छा लगेगा। नवमी नाइट के लिए एकदम परफेक्ट कलेक्शन। 10490, उसके ऊपर रहेगा 20% का डिस्काउंट एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ आज का लाइव में मैं दिखा चुकी हूँ। ऑल ओवर साड़ीज में, सभी साड़ीज में आप लोगों का 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और কালকের থেকে থাকছে কিন্তু সেই প্রকাশ্য সমাবেশ, দলে দলে যোগ দিন আপনারা। স্বাধীনতার চাবি এবার খুলবে মনের তালা, 15 থেকে 21 আগস্ট সব লুটে নেওয়ার পালা। তাহলে জানিয়ে রাখি, কালকের থেকে কিন্তু শুরু হচ্ছে আমাদের 20% ডিসকাউন্টের একটা সুযোগ, যেটা চলবে 21 অগস্ট পর্যন্ত। থাকবে ইএমআই এর সুবিধা 3 মাস 6 মাসের, তার সাথে থাকবে কিছু সিলেক্টেড আইটেমের উপর কিন্তু বাই ওয়ান গেট ওয়ান এর অফার। হ্যাঁ ম্যাম, অবশ্যই, আমারও খুব ইচ্ছা আপনার সাথে মিট করার। আমি এর আগেও একদিন লাইভে বলেছিলাম, আপনি আসুন, বারাসাতে খুব ভালো লাগবে আমাদেরও। আর জানি রাখি 9331849592 এই নাম্বারে কল করলে আপনারা আরো বিশদ জানতে পারবেন। পার্কিং ফেসিলিটি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, আসুন আপনারা, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের অবশ্যই খুব ভাবে সাহায্য করার। আমাদের সব এক্সপার্টরাই কিন্তু আপনাদের হেল্প করবে। কিন্তু যদি কখনো মনে হয় যে কোথাও একটুখানি ভুল হয়ে গেছে, অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন, কারণ বুঝতেই পারছেন অনেকটা ক্রাউডের মধ্যে আমরা সবাই থাকবো। চেষ্টা করবেন আপনারা সবাই নিজের মতো করে নিজের মতো শপিং করার। তাহলে আজকে যাওয়ার আগে লাস্ট ব্রতটায় বলি, এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন, ভালোবাসায় গড়া। সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। নমস্কার, সাহা টেক্সটাইল পরিবার।